Informacije o ostvarivanju prava porodica za poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, civilnih žrtava ratnog 2014. godini. Evo gospođa Mara Laca sprema. Izvolite. Da malo nešto kažem o ovoj informaciji koja svake godine bude isti. Znači, ovo je informacija o ostvarivanju prava porodica za poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata. Imaju određena prava koja su povjerena opštini da po njima može rješavati po zahtjevima, znači boraca poginulih, ratnih vojnih i civilnih žrtava rata koje mi primjenjujemo i ta prava status ostvaraju građani koji su u sve populaciji. Također imamo opštu odluku o proširenim pravima koja se sredstva planiraju u budžetu i također sve zahtjeve koji se podnesu budu udovoljeni i stranke ostvare prava. I imamo uredbu o boračkom dodatku kad su u pitanju borci i njihov primanja, znači od 60 do 60 godina jednom, godišnje preko 60 svaki mjesec određena sredstva se iz republičkog budžeta planiraju, tako što se osnovca određuje svake godine i nije slučajno da oni nju ne promijene u toku godine i ta sredstva budu veća kada je taj internetisani borci. Dalje se ovdje vidi analitika kako je to traženo i na koji način smo mi naše boračko invalidske zaštite radili. Ako što imate pitanja, ja ću vam dati odgovor, mislim da mi sve ovdje više nisam. Hvala. Izvolite dalje. Gospodin Petar Svetković. Želim da informišem Skupštinu da smo mi održali drugu sjednicu Savjeta za zdravstvo, porodicu, boračka i socijalna pitanja vezano za ovu tačku dnevnog reda. Od 5 članova Savjeta bilo je prisutno 3 i mi smo da tako kažem raspravili malo o ovom izvještaju, o ovoj informaciji. U suštini ja ne želim da se upuštam u informaciju samu po sebi. Ja se nadam da je u odabiru tih svih ljudi izvršena maksimalna kontrola i provjera. Ono što ja potenciram, odnosno što smo mi zaključili na tom savjetu, je da se odluka o proširenom obimu prava, to je za 2013. godine, koja u članu 2 kaže korisnici prava po ovoj odluci su članovi porodica poginulog borca, ratni vojni invalidi od 1. do 4. kategorije, djeca ratnih vojnih invalida od 1. do 4. kategorije, djeca umrlog ratnog vojnog invalida od 1. do 4. kategorije. Neće načelnik ljutiti što ću citirati ovu jednu njegovu izjavu skoro na jednom komemoraciji gdje je rekao da su to junaci, poginuli borci, nažalost ja ću reći to su mučenici, a borci prve kategorije ostalo su patnici. S obzirom da posle 20 godina, ja ću to stalno govoriti na ovoj skupštini, dok god sam odbornik, da se o toj kategoriji ne vodi najmanji račun. Ja ne želim da se umanje prava svih ovih koji su navedeni, ali bojim se da griješimo u jednom dijelu ako kažemo da je u tom izvještaju da su recimo banjska liječenja ili nekakve pomoći koristila djeca poginulih boraca ili ratnih vojnih invalida, umrli, koji imaju 30 godina, a nije po zakonskoj osnovi. Znači, nisam rekao da je to moglo, ali želim da se to radi na tome. Nije moglo da koristi borac prve kategorije 50 godina koji je teško bolestan. Sve ja ću na brzinu navesti samo primjer koji me svima poznati, sve to Cvijan Vlakića koji je teško bolestan, sve nije u mogućnosti, znači ni lokalna uprava nije u mogućnosti po zakonskoj osnovi da mu to pomogne, nego jednostavno se to svodi na neko socijalno davanje. Borac, ja sam rekao, borac prve kategorije ne smije da bude socijalni slučaj u tom smislu, da samo može da dobije po socijalnom davanju. Stoga smo mi na ovome savjetu predložili Skupštini, odnosno jednoj službi, da se
utvrdi, odnosno iznađe da se jedno od sljedećih skupština i donese odluka o proširenju, znači ove liste, pa ako treba, znači ne u smislu da se uvećava nekakav budžet, nego jednostavno da se iz te kategorije ljudi nađu najteži slučajevi da se njima pomoći. Znači da bi se praktično ovaj član 2 dopunio sa borci teško oboljeli, odnosno u mogućnosti već kako formuliše to da se nađe zakonski osnov, da se tim borcima svakako može na bilo koji način kroz zakonsku regulativu pomoći. Znači ne govorim ni o kakvom umanjenju postojećih kategorija, ništa, govorim o tome da se prošire prava te kategorije ljudi i to ovoga trenutka naše akcenat teško oboljeli borci, ne bilo koje godina, ne bilo koje kategorije, nego jednostavno oni kojima je to najneophodnija pomoć. Hvala. Samo da kažem ovako da ova odluka je u potpunosti podržana od strane načelnika i da svi zahtjevi od porodica poginulih i ratnih vojnih koje ona obuhvata i sad se tamo tu nabrajali djeca, poginuli, umrli i to sve bude ispoštovana. U potpunosti u prioritetu, da uopšte nije istina da načelnik kaže divlju junaci, a da to ne ispoštuje kroz odluku, jer ja iza toga stojim jer i zastupam kao prvo. A kao drugo, ti borci prve kategorije koje ja također uvažavam, to je 95% naše populacije, jer svi su bili borci na prvoj liniji, oni imaju prava kroz kriterije, Petre, koje možda ne znaš, da imaju, koje ministarstvo svake godine dostavlja nama i treba da ispuni određeni priloge da bi ostvario iz budžeta Republike za liječenje. Ima tamo rad i sad ako hoćeš mogu ti to pokazati da dođeš kod mene, zavisno od oboljenja, zavisno od vrste liječenja u kojoj državi, kako i sve, od možda 20.000 do 500 maraka. I to preko našeg odjeljenja se prikupi, proslijedi i nam čak uzirati zvati ministarstvo za pojedinog toga našega oboljelog borca da mu se pomogne, što je bivalo slučajeva da to sredstva idu. A da bi kroz odluku ovu išli, to treba dupla sredstva planirati u budžetu. A kad bude ovdje rasprava o budžetu, niko se od vas ne pojavi, izve što sjedimo mi i ne znam da dođe Lazo, predstavnik Boračke, da to kaže. A sredstva su planirana onako koliko se može zahtjeva od ove populacije gdje su proširena na to dio. Hvala. Evo načelnik, pa gospodine Petrović, da čemu se radi ovdje? U prioritetu, kad je izvršenje budžeta, ide ova pozicija, ide socijala, ide stvari, znači bez obzira za izvršenje budžeta, koliko to pratimo i to ste mogli učuti. Međutim, formalno pravno, stavljanje kategorije koja ne pokriva odluku, podrazumijeva donošenje nove odluke, ali onda to trebalo pripremiti, da to ne bude, slažemo, to bude inicijativa, ali pripremiti nacrt te inicijative, jer mi imamo, kaže, prava porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata. Mi bi morali ovdje dodati i demobilisani teško oboljelih boraca i tako dalje. Druga stvar, uzeti ovaj dio koji ide od ministarstva pa kaže koja su to oboljenja, ko utvrđuje to oboljenje, da li utvrđuje ljekar specijalista, da li utvrđuje nadležna komisija i tako dalje, ali to bude inicijativa, ali ajde da je onda na nekakav način pretvrčimo da damo prijedlog kako to uradi. Ili to je problem nekako. gospodin Petrović, Evo, da ti reći kao krivi navod bi bilo šta, možda se nismo razgovorili, gospodin Vladić, ja znam te zakone sve. Ja govorim direktno o odluci Skupštine opštine Šamac. Znači ne govorim bio o zakonu i bio šta, govorim o Skupštine opštine Šamac. O proširenju te odluke koja postoji i da se u članu 2 na ovaj način, kako je načelnik, potpuno se slažem, i da je to i tačno definisano i sve to određeno. Ja govorim o tome da po ovoj odluci nemamo tu kategoriju, nemamo tu situaciju da možemo, i ja ću reći, bez ikakvog ili okolišavanja sve.
ako sam imao prije 2-3 godine u rukama izvještaj o poimeniču ko je išao na vanjsko liječenje, ide čovjek od 30 godina, sin poginulog borca. Ime i prezime, reću vam, ne moram rabiti što kaže naše. Ali ako je išao, i to je zakonsko, po zakonu išao, i on pripada toj kategoriji koja je napisana ovdje. Borac sa umrlog. On pripada, i zašto ne utroši ta sredstva ako su ona došla iz ministarstva? Ja to podržavam. I za mene to, ja nisam rekao da njih treba izbrisati, nego govorim samo da trebamo jednog trenutka, kao ljudi, kao neko ko brine o toj populaciji, da kažemo, proširujemo i na tu kategoriju. Da li to biti jedan čovjek samo u toku godine, da je otišao i da njemu pomognemo, ja sam sad sljedeće godine to može biti. Znači, govorim o opštinskoj odluci, govorim o opštinskim parama i opštinskom budžetu. Rekao sam, prihvatam da se ne proširuje budžet, nego samo iz ovog dijela da prioritet dobije jednog trenutka taj čovjek u odnosu na nekoga ko je da kažem zdrav. Znači, ne govorimo o nekim uvećanim troškovima i sve to da idemo u tu prozoru. Ako imamo to, da ga podržam. Da možda u smislu ove tačke, ako se prihvatite i zaključak, da se različiti mogućnost koju vi predlažete, da se ova odluka izmijeni, dopuni, proširi. Ja podrazumijem da to piše ovdje gdje su to zaključci. Ne, dobro, ali mi smo se obratili upućuje se u skupštinsku proceduru na razmatranje i odlučivanje informacije o ostvarenju prava porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata u 2014. godini. S obzirom na nezavidnu situaciju u kojoj se nalaze većina demobilisanih boraca, od kojih su velika većina njih nezaposlenih, Savjet za zdravstvo, porodicu i boračke i socijalna pitanja predlaže da se ide na dopunu odluke o proširenju prava boraca i ratnih vojnih invalida za područje opštine Šamac, tako se da u istu uvrste i demobilisane borci, odnosno pomoć demobilisane borcima koji boluju od karcinoma i drugih teških oboljenja koji su dijagnosticirani po strani mjerodavne. Znači, to je bio zaključak. Sad, pravnu proceduru i ostalo, ja prepuštam to da uradi boračka populacija invalida i svaka druga populacija koja se izgleda iz drugog budžeta. Znači, jednostavno uputi prijedlog boračka organizacija ovoj skupštini, skupština što podržava naravno konsultacija zakona. To se ništa nije sporno. To se ima pojedinačnih slučajeva koje znaš ti, ja, neko od nas. To je drugo pitanje. To je problem ti koji tamo nekog pošalju gdje ne treba poslati, a nekog možda se treba. To nije za ovu skupštinu, kada molim. Ne, ova odluka... Dakle, što god treba, bilo kako, uvijek ulazite prijednog odluke, date slučaje službi, šta zakon predloži skupštini, izvode glasanje. Onda sve. A što nije dobio onaj koji je trebao, to nije problem. Što se oni koji tamo gledaju? Znači, ne mogu vrijeme. Ili ima još neko? Ja predlažem, znači da sad kad budemo glasati o ovoj zaključku, da se ide u proceduru da li boračka organizacija na osnovu inicijative i savjeta i skupštine i da onda na jednoj naredni skupština bude izmjena i dopuna. Ja se slažem s time, ali zašto mi bježimo, evo što gospodin Rajko to kaže. Mi imamo komisiju za ta pitanja. Znači imamo skupštinsku komisiju. Imamo odluku. Znači što ćemo mi sada čekati? Jedan odbornik pokreće to pitanje. Jedna komisija, skupštinska komisija pokreće to pitanje. Zašto mi ovo drugo pokreće? Ne, nisam rekao, ne, govorim vezano za to, znači i mi pokrećemo tu cijene, ne treba čekati boračku organizaciju. Ne, sam, je boračka više starija od komisije? Ne, to je udruženje građana. Dobro, neće. Volimo da se spremimo. Da kažem još ovako, imamo odluku opštinsku koja pomaže borcima, svim građanima ugroženim i isto ide uporedo sa ovom. Znači tu šta radimo? Imamo budžet za to planiran. Svi građani su, rekla sam, borci. Po toj odluci isto se pomaže građanima. Sad samo bi jednostavno sve prebacili u boračko-invalidsku zaštitu.
i sredstva i ona odluka onda nemala smisla. Ako me razumijete šta hoću da kažem. Dok se ne otvara, nećemo ići i Ako budemo razmatrali, i relevantne način da predložimo. Molim da se spremite za glasanje. Ko je za? Protiv?